Dabala usujudio direct. Yonde maana mtume ya haraza humrudoka na mswala ulona kulori zinji za utabisha mwanadamu ze fikira za humlatsa direction. C'est ça. À cause de ça, prophète, il a interdit de tapis, de faire la prière, qu'il y a beaucoup de couleurs et zigzags et zigzags et beaucoup de couleurs qui va troubler la tête. C'est pas bien. Et quand on swali, utsirenge nguo, yenza mafulori mema ya couleur ijo hulatiza yi concentré. Haukaila shetani unja direct, haulatize mémoire. Non. Msamuel Wazabani, ya hulatize mémoire. Nganzao ukane couleur nzima bala, même deux couleurs, trois, pas de premier, itijolo umenye la tête. Ubeshwa mswala wa normal. Ikaurenge nguo, memu jamvi be normal. Shautsirenge ya couleur zinji na mafulori na mafulori. Ukaila, yulatiza mrio concentré ya swala. Zabarindi, shetani utamruze fikira za he mafulori yala. Le fulori lila, ye couleur ila, ye rangila, c'est ça. Attention. Aizo watukufu ya borsarelewa ye parti yenu, aizo harimwa ye prière. Maintenant, on a déjà expliqué, on a déjà, alhamdulillah, on a déjà résumé en français. Il faut faire attention. Quand tu fais la prière, c'est bien, tu regardes la place de la salat, mais quand tu es dans le tahiyat, tu regardes le doigt de shahada. C'est ça le doigt de shahada. Tu regardes le doigt de shahada seulement avec concentré. Il faut commencer, même demain, même aujourd'hui, commencer, tu fais comme ça. Haïna mndrung, on a du concentre. Aïzongani muzisoni, il y a un délai. Avant d'aller le deuxième chose, on a muzisoni toujours, avant, oui, toujours, on a une délai, c'est toujours, on a un wandro. Musoni mna swala hunyonsipi enyi mrana nabi yewewe kango swali ewe do angalia nda hubi haku mrana nabi maladungu angalia haku enamna ukuangalia uangale mindu ndo usoni ekanga warumwa tahiyat to hangala nda mrana nabi za kweli dis-moi la vérité quand tu es dans la tahiyat enamna wazwe ewe do angalia nda ngamisuru ko wenjo ko do angalia shaya je suis sûr mratsa mbeda ne dis pas de mensonge, dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité, pas besoin de mensonges, dis-moi. Quand tu fais la prière avant d'aujourd'hui, et toi dans la tahiyat, et tu regardes où? Uhangalanda, uhangale magunguno, uhangala husoni, uhangala wala ujoko uswali, uhangalanda. Mrambeze kweli. Wenji ngami swiri ukana wako doangalie shaya. Wenji. Amisiri. Yeuni ngomhono ngujota PGM ukabo fundi c'est vrai. Yeuni ngomhono kaizo kweli wokao wako doangalie shaya ngujojua ya ta PGM. Si c'est vrai, tu vas ta PGM, tu vas dire oui c'est vrai avant wenji wako doangalie yeshaya shashahada wenji wangalarmwe tapi. Je suis sûr beaucoup de gens et quand warmwa tahiyat wangalarmwe tapi ya humswala. Wangalarmwe mswala wodo wako angalia. Yani c'est pas mal, c'est pas haram mais c'est mieux wangale shahada wakati wa matayat ngojone concentre mkana baraka aizo watukufu wa khairi wa imani wa jamalif watukufu wa khairi wa imani wa jamalif hakuendelea ugharimu ye programme ngarendelea ne deuxième chose mais rahane janjo harimo deuxième chose tena ngamwanzo ni mweshelezi zenuka quand tu fais la prière il faut le sourate al-Fatiha et tu lire verset c'est mieux. Même tu sais pour lui, alhamdulillah rabbil alamin, ar-Rahman, ar-Rahim, Malik yawmiddin. Non, c'est pas bien ça. Même tu vas dire, mais Cheikh Soudaïs, il a lire, oh laisse. Car tu as ma Cheikh Soudaïs, ou la Cheikh Hudayf, nga sohar mu hadith amtouma. النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ سورة الفاتحة مكتملة إلا قطعا mtume kajaparo soma ye suratul Fatiha yatsanganya aya mbili yetso soma nzima. Le prophète dans le hadith il n'a jamais lire le sourate al-Fatiha pour rajouter deux versets, trois versets ensemble. Toujours il lit verset après verset. Parce qu'il parle avec Allah. Parce que quand tu fais la prière, tu parles avec Allah. Et tu as besoin de réponses. Et quand tu parles beaucoup, où est la réponse? Haïzo watukuf. Mrat jonambi ukanantisha Sheikh Soudaisi ya Hudhaifi ya fulani. Ilango soma Qur'an. Wishamra kan Abdul Bas tasoma alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim ma. Ilango soma Qur'an bas. Shahari mweswala. Nemu mrari mweswala utabeka fundi fulani somo no. Hari mweswala mtume kajaparo some Fatiha yatsanganya aya mbili. Hadithi yamba. Kaparo. Mtume kaparo soma suratul Fatiha ajoute aya mbili mara moja. Ye usoma moja nzima nganzo mkeke liyo bwatukufu utsambenga wentelija usoma ulama alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka no nzima
fanyama mtume alhamdulillahi rabbil alamin, stop. Arrahmanir rahim, arrête-toi. Arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, zia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, zia. Nganzudu henda aya na aya. Ukabala Mwenyezi Mungu ambaye mu hadithi al-Qudsi ukana qasamtu as-salata baini wa baina abdi. Parce que il faut lire verset verset. C'est ça le prophète qui a dit dans le hadith al-Qudsi, Allah qui a dit que j'ai déjà partagé la prière entre moi, Seigneur, et mon serviteur. Subhanallah. Allah qui a dit hadith al-Qudsi. Allah il a dit j'ai déjà partagé la prière entre moi et mon serviteur. Subhanallah. Mwenyezi Mungu hambari mu hadithi al-Qudsi ka tsipartage, tsigawanya, tsanyisa yeswala entre e baina ya hangu ne baina ya hindini ne baina ya himru mwangu. Yani idha qala al-abdu kama nadamu hamba alhamdulillah rabbil alamin lu'ash Allah, Mwenyezi Mungu hamba hamadani abdi, imru mwangu anihimidia. Kwamba arrahman arrahim, Mwenyezi Mungu ndiye mwingi wa rehema na jao, Mwenyezi Mungu hamba majadani abdi, imru mwangu hansifu anikesha ushahangu. Ngo hadisiwe na Mungu chaque verset Mungu hu répondre direct. Si après il a ngo hadisiwe na Mungu. La prière ça veut dire tu parles avec Allah. Hamba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hondi ho abudi yao Mungu hu répondre. Hadha inde difference ya hangu ne mruma yende uniwombo minde Mungu yende mruma. Ihdina siratal mustaqim, rigide yenzia njema Mungu hamba tsihukubalia kabati tabu. Ça veut dire que tu fais la prière quand tu lis la sourate al-Fatiha et tu parles avec Allah. Tu dis alhamdulillah, Allah il va te répondre mashallah mon serviteur il a remercié Allah, il a remercié mashallah, c'est comme ça. Et tu dis Allah donne-moi, Allah il va dire je te donne. Guide-moi, Allah il dit je te guide. C'est ça, c'est le surat al-Fatiha. Quand tu lis aya, Allah il te répond direct. Ça veut dire pas besoin de rajouter direct. Non, non, non. Hauka yabo humenge mahadisi watukufu Mwenyezi Mungu na risami hauka wenji harimwasi wa umenya mahadisi ya hao baina hao na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ikangwa swalio wa umenya mahadisi wa kwafanya namna ya lazimu ikaruda nzarangalie ngarjo Paris ukana wenji. Subhanallah al-azim, ngarjo Paris ukana wenji wasawa zoea ukana wa hifadhi wenji wa hifadhi ya suratul Fatiha madama ngojua woto soma direct wende nabo yoti njema mnganza mria zira nguleo haukana même. Je te donne un petit exemple. Il y a une deuxième chose chez les Amenuiti yo memu abasainu ekautsanza wangali hatowa na damu walio abasa ika wende ngonzo hadisiwe na mndu masali wende ngonzo hadisiwe na mndu yemro la ngonzo hadisiwe naye ministre au député ngonzo datsa hazi ou la mairie ou je sais pas, yani wende ngwambiyo mruye mahoza ya haho yani kujajo subuti wende utsotsanganyeze ndongopi shamrandi sa respect makalima hamba ataula mruye lewe mweleze lewe. C'est comme ça. Même si tu as besoin de quelque chose, quand tu es allé dans un bureau, quand tu es allé dans un bureau et tu as besoin de quelque chose, et tu vas demander quoi? Tu vas dire au patron ou le secrétaire, j'ai besoin de travail, je suis mal, je travaille pas, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, c'est très difficile la vie et j'ai besoin de payer beaucoup de loyers, je sais pas. Tu expliques mot par mot, phrase par phrase. C'est ça. Après, il y a wishilia. Ani kwende ngotsa ndongo yo hata mwanadamu na woti Mungu sha mwanadamu hamanda weranzi wotso mweleza jao humtsa haze ndongo na balangu ishili fatuze Mungu yanzo ya do hujibu direct zila wanzao tiba hina respect aizo kula jo subuti wende watsahe mndu udomwa bya izo ka wende ngo swali hwandisa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin yangonzo ureponde waje nabo alhamdulillah Mungu ngonzo ya hujibu direct yakwambia mndu mwangu anihimidia ngo hadisi nawe arrahman arrahim yarda ujibu direct hapo hende umenye mahadisi au ka hende direct. Yani comment tu vas parler avec Allah comme ça et rapide tu vas commencer alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin. Et toi tu parles avec comme ça. Yani ya Mungu hadisi au ngoro mruma hiyo. Ça veut dire tu parles avec Allah comme ça.
aningo hadisiwe na Mungu au yabo jaizo Mwenyezi Mungu narisamehe ba wenji ndekeli kufanya wenji wallahi je suis sûr yejo kubali ngo tutapare majimu wallahi wenji harimwasi woto tsanganya une minute mrasa somo fatia direct alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin wallahi c'est beaucoup comme ça wallahi lazim Mungu narisamehe je demande pardon il faut que chaque personne fasse astaghfirullah Mungu narisamehe ba beaucoup de nous comme ça, je pense que c'est, je sais pas, c'est 80% ou 90 ou 50%, mais sont fait ça, sont fait comme ça. Ani nsujua ngamjo nambia mnike noti, ngamjo nambia abo wangabi harimaye wakufanya zendongo hizo harimu Islam wakuswali shaufanya haraka kendi ngo soma haraka yani ngo wanga ngo 50% uswa sante ukate minga mbongo wenji wakufanya hizo wakufanya haraka hiyo Mwenyezi Mungu narisamehe wenji hizo na weka wende wa hadisi wena mru comme ça on va entrer dans le deuxième chose ikahwende ngondo wa hadisi wena mru wende humkalantiza ministre tu parles avec ministre ou directeur et tu parles comme ça tu voir peut-être tu es malade la tête peut-être tu vas aller tu vas aller à l'hôpital de où là? Tu vas aller là-bas à côté de Saint-Antoine là. Peut-être tu vas aller là-bas à Saint-Antoine. Et si comme ngonzo ya rongowe batani, wende ngo hadiso na alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Yongo hama wende biro ngonzo ambie mundu problem. Vanu tujaba no ministre afunga mina tabu zangu nzuju alafu kanza unikemba muhogo alafu muhogo karaja kula fienso wali hisa alafu tujije nacho. Ya latif. Yani mrugu tujaba oya la teka set wende ngonzo ambie mru problem wende hutsanganya wala karjela mbayo alafu muhogo alafu wakaja na ndrofi alafu tujinje na mafuria paka ja kifa tutumru alafu ye patron kutsangala ja urede wala njele mahogo frapa na tomate kala alafu karjela mbayo da kona alafu mru msharuha alafu mwanati toi, tu es mal là, Et maintenant, on va entrer dans la deuxième chose, parce qu'il faut, on a déjà complété la première chose, pour débloquer la situation, c'est la prière de Hajj. Maintenant, on va entrer dans la deuxième chose. Après, on va traduire en français, c'est chose comme ça. Gassina Ndongonsan, Abasa Ngarinjao al-an ashe uthani. Ngarinjao harimwa enrongo ya vili ya udebloke e maisha ya mwanadamu. الشيء الثاني selon le hadith de prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ulawan ne hadith yamtume sallallahu alayhi wa sallam. Hadithi ya lawan ni masahaba Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Sa'd bin Abi Waqqas. Hadith Rasulullah أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر للصحابة شيئا أن أي مسلم يقولها الله يجيبه. يعني il y a deuxième chose, dans deuxième registre, deuxième chose. Avant de deuxième chose. Chez les minutes, bango jokar katsudurenga katingu njo katungu mshashi. Deuxième chose, enrongo ya bili. Na ibe deuxième chose, na ila hadithi ya mtume ya kantiene masahaba ya mbaukana ngamjo mwambia ni nrongo bokweka mru hazamba hazifanya Mwenyezi Mungu yetu ni kamruzi hajaza haya hata wa mru harmaze susi za Allahu akbar. Haina mru ya zamba ya zifanya Mungu yehu mtowar maze tabu Mwenyezi Mungu mnikaze za haja za haya. Alhamdulillah subhanallah alazim. Mwenyezi Mungu mnikaze haja za. Alafu mtume hadiwa zakajawambia ngabo sahaba wa mtume Sa'd bin Abi Waqqas hadungu mtumato dahon tfarmwambia ni hadithi hiyo henda uzisa mtu kabo mtu ya Rasulullah balahum sirini wamba ngojuka urambia ndongo wokumruye yamba Mungu yetu facilite mru. Alafu zendongo hizo on va traduire en français dans quelques instants toutes choses on va traduire. Alafu hodiwaza kujarambia zendongo hizo mtu hamba da'watu Yunus hamba dedua ya mtume Yunus. Allahu akbar. Dedua ya mtume Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yabonga bidiyo ya dua hiyo ikanga wena ndongo zibloke hao usujudi utawaze usujudi yeba numrujo hasujudi ne katuswali mathalan sujudi na wansina udhu yokir mathalan sajdatu shukr itimpaka mrakane udhu hundwani ndongo njema ngo shukuriyo Mungu itimpaka ukene udhu ujo usujudi direct itimpaka udhu ukayamba sajdatu shukr yokuna kaenda watawaza ujahambilo uzadi yemwana unregizame mtusabonza sujudi alhamdulillah usujudi yemrumme haja mtusabonza sujudi yokatina bezo utawaza hiyo yotsi lazima utawaza kanga wena udhu sebe yakakutina udhu katina problem hadi sekatina problem
shele mratu joshangaya utujorendaji mkana baraka na haizo yusijida ngotunda sujudi haizo yenjema ndekautawaza yenjema utawaza sheka kutina udhu husujudi ya ndongo zilo urgent kabati problem ejo kisi mratu joshangaya bwa tukufu wa khair wa iman na iyo hamado msahafu yenjema ukane udhu c'est mieux avec le udhu c'est ça c'est mieux ukane udhu yende yenjema aya Mungu yambala ya masuhu ila almutahharun wakavumbula bonde makafiri aya ile shile tujofikiri kama umru utsina udhu no almutahharun kujambilwa almutatahhirun ngabo difference mutatahhirun na mutahharun ila ndio wandu makafiri watona udhu wa makafiri wala najis la ya masuhu tawako kama msahafu de makafiri shamru islam c'est mieux avec l'ablution sheka kutsina udhu ngodozo ngaro msahafu eka kutsina janaba kutina janaba kutina regle sareleo ekakutina janaba kutina regle ukansi wala kutina udhu ngo mswafu bwa aya usoma pas de problème sha yenjema ndeka utawaza sha yotsi haramu hombo zingara mswafu katina udhu ikanga weto hara kutina janaba kutina regle yotsi haramu zingara mswafu so pas de problème oui c'est ça lazima reke clair karti hama 1930 no ngasu wakati wako yedini nganzo ibenulo kabatsu wakati ula 1930 ukamrugujo kamharambe veritat jodeziwa no yatujambe hakadeziwa no ngasi wakati wa mruvenu wa idini ya benuwe za Mungu na za mtu mtino kamdunge mahara c'est ça c'est bon watukufu na rendele aizo ya deuxième chose yabonga nzo usujudi yote mpaka uswali raka mbili za haja no za raka mbili on a déjà parlé de raka de haja maintenant c'est doigt deuxième chose il y a de hadith du prophète sallam qui a dit que si quelqu'un il a beaucoup de soucis, il a des problèmes, il a des blocages. Quand tu fais tu dis, tu lis cette doigt, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Allah, il va te faciliter. Ça veut dire, sera déblocage de situations. Tu vas dire, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Tu vas dire beaucoup. Et c'est mieux quand tu fais le sujoud. Tu fais le sujoud et tu dis ça, tu dis beaucoup. Après, tu demandes à Allah direct les choses pour débloquer. Yani yenjema ngo sujudi alafu répéter haku uyambe haku hosijidani 200 fois. Oui, 100, 50, 200, 300. Uyambe hata après uambeze habari za. Shikomor, oui, shikomor. Shimaor. Oui. Ujamba. Wa ushame shimaor utojulagu. Shibushi utoju. Shibushi kabatu. Kokoto swalani ikangawe ho swalani yaboda borjambo kana urongoshi arabu ikangwa nzo wombe ndongoshi ngazija au shimaore au shimwalie vavonso lagwa ikorohoni shainu kuti swalani besho uhezane jika batita nana kuti swalani inu hutso huja hutawaza husujudi hutawaza usujudi sebe kanga wena udhu utawaze wende wasujudi bala mbili no tsimbili kuti swalani c'est pas deux c'est jida kakuti swalani inungo jano ila ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin seulement utujifikiri inu basi aizo watukufu wa khairi ngotofanya ze habari hizo na rendelebo watukufu au kaza minute za hatu ngazenda onro wakati nguo normal alhamdulillah sisi alhamdulillah ila nshangio 23h alafu magharibi ngao difference ngabo bokawe magharibi 21h ngabo 21h20 ngabo 21h10 ngabo 21h40 ngabo 21h30 ngabo mrat jahri tambahuma baza minute rakas jaisa ngam contrôler ba za minuti ila nshangio 23h alafunga sina 21h deja 21h ija mrat jahri tambahuma ekayhumro aliyo maharibija mseboba mintuona za commentaires za hanyo alhamdulillah shamtu hamba au kama mintuona za commentaires shamtu hamba esheleka watota mru mbahuma abo hajandi sokai waliwe maharibija natajuha swali ukasi hisi ila nshangiyo 23h deja ngasina 21h ngamina 2h de tata ila nshanjoka huja alhamdulillah rabbil alamin mrat jorita mbahuma yatjorita diare eshele il y a déjà qui vont dire le maghrib si toi le maghrib il arrive à la faire après pas de problème nous le insha c'est 23h pas de problème le temps c'est clair et chaque personne est dans
watukufu na rendele haina mru ngena ye namna ya kuswa wakatoa hahene namna mrat jartam ficho yode namna hiduni fundi ersareleza ye deuxième chose ngarinje au harimo troisième chose. Maintenant c'est le troisième chose akanga mangalo za minutes rakas jaisa tibakshana quelques minutes il rejou optimise il reste 5 à 5 minutes, il reste 5 minutes. Maintenant il y a deuxième chose isarelewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Msamwelewa ngoto sujudi, tu fais le sujud et tu répètes beaucoup. Après, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala pour faciliter, pour débloquer la situation. Aizo ngoto rejeza inji. Yenjema, mieux et kautawanza. Sheka kutina udhu kabati problem. Wanojo sujudi, uombe Mungu, uombe la ilaha illa anta, uombe zinji, uombe za dua za. Senjema utawaze. Yekanga mina zaragli zangu. Ngojo jua. Na mina zaragli. Kwa kutuswali. Iyo sijida. Anoka ngo sujudi, shukr. Uramercie Mungu. Mais mon gars, c'est règle, quoi, problème? Janaba, non. Avec Janaba, non. Janaba, qui non. Mais règle, oui. Et maintenant, Janaba, il y a un route direct. Chaque règle, il y a un wakati wahazo. Et ce quand on a règle, on doit sujudi, quand tu sois, les sujudi, ou ambe dua, la ilaha illa anta subhanaka, sujudi hula ou ambe ça. Quoi, c'est problème? Et je kisi. Non. Aizo, na rendele, bo atukuf. Aizo, il y a un numéro 2, ça c'est les. Numéro 3. Il y a numéro 3, Daïf. Il y a numéro 3. Quand tu as beaucoup de soucis, tu as beaucoup de problèmes, tu vas répéter beaucoup de salat ala nabi Muhammad sallam. Tu vas prendre depuis matin jusqu'à soir. Tu fais beaucoup de salat al nabi. Beaucoup. Subhanallah. C'est la troisième chose. Il y a numéro 3. Et quand tu as un souci, il y a numéro 3, ça roha le numéro 2, avant garder le numéro 3. Ça roha y 2, mais ça m'a le 2. Avant ça, 3. Il y a numéro 3 et kaya. Ngawe na susi ngwanzo mnguya zitowe ze blocage les situations zendro ngoswaliyo mtume kadozinji ranzi votasi hadithi ya mtume sallama mtume ya uzisiwa mtume hamba ukana ikahumswalia votasi vomtsana vomasihu ya zamba mtume dalagua ikahumswalia mtume asubuhi mtsana jioni uku hamba tukfahamuka zehamuza hahone ze susi Mungu atozitoa وتقضى حوائجك زبزوزها مغنغو جونيكا غوجه دبلوكي سيتاسيون الله اكبر وتقضى دينك نزدي نزاغو كانغا ولا منادي جيران غو هيو ولا فيرو ولا سيرو مغنغو جو فاسيليتي زدي نزيلا وزليبه الله اكبر تمدي ازام اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم عليه تمدي حبا مدينه تقضى حوائجك وتكفى همك زهامو بشغالوزا تاوزا ديكاهم صليا وتاسي ومتسانا وجيني بماسي yabo ekawo une situation très compliquée zenongoza ukatsukire ziblokera sofanya ranzi wotasi uswalie mtu matabumasihu ngawo hazini udumswalie ngawo bisini umswalie torenga usiku wa kamili uswalie mtume alafu rawe jalala uombeze dua zako ujowoni bukana baraka ya latif fanya haziyo jowoni fanya 2 jours 3 jours comme ça woni torenga 3 jours za dungana ou même 24 heures, ou 48 heures, ou 72 heures, ou 63 heures, ou 74 heures, ou 76 heures, c'est toi qui sais, ou soit l'yemtoume. Le troisième chose, tu fais beaucoup de salat à la nabi. Tu fais beaucoup de salat à la nabi. Tu dis Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tu fais ça, Allahumma salli ala Muhammad. Beaucoup. Professeur Salama qui a dit ça. Si tu fais le salat à la nabi, matin, soir, après-midi, la journée et soir, le prophète il a dit Allah il va te faciliter. Il va enlever tout. Il va enlever tous les soucis. Tous les soucis. Il va faciliter. Il va bloquer. Allah subhanahu wa ta'ala, il va bloquer tous les blocages. Allah il va faciliter. Il va te protéger contre les ennemis. Tout ça. C'est magnifique. Allah. Si tu fais beaucoup de salat ala nabi, matin, soir, tu dis Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. C'est le troisième chose. Maintenant, on va aller de la quatrième chose. Parce qu'on a besoin de terminer. Il reste 3 minutes pour compléter. Comme ça, on va aller faire la prière de Maghrib. Il a déjà qu'ils ont déjà fait la prière de Maghrib. Il a déjà qu'il faut faire après. C'est ça. Et le temps, c'est alhamdulillah. Maintenant, on va entrer le troisième. Le quatrième. Avant de faire le quatrième, sartimizi et numéro, ça traduisait une chifarance, ou atsoile wa shikomori, ngwele wa chifarance, alhamdulillah, rabbil alamin, ngwele wa. Le troisième chose, prière à la Nabi sallam, tu fais beaucoup de salat à la Nabi, matin, soir, midi, Allahumma sallam. Après, la nuit, avant de dormir, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Il va te donner tout ça. Matin, soir, avant de dormir, tu demandes Allah, donne-moi ça. Fais ça.
2 jours, 3 jours, tu multiplies beaucoup les salats de la Nabi. Tu multiplies. Tu me salama, ngojo nazi khabari zaka kumswalia. Hizo ndio numéro 3. Numéro 4, ngarjo harmo numéro 4, ili jo optimiser numéro 5, riziye. Haya, numéro 4. Ili jo bezarende shele bwa tukufu mratu jore ndaji. Numéro 4, kathratul istighfar. C'est numéro 4. Numéro 4, kathratul istighfar. Yani domrudo jana istighfaru inji. وتعصي ومتانا استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله الحي القيوم لو جنا استغفار هينا نمنا هنا ويكهم بستغفر الله يكهم بستغفر الله العظيم واتوب اليه يكهم بستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم هينا كلتي كم تشوفي هينا كلمه استغفر الله ينجي بس كان هو جانو استغفار هكو basi Mwenyezi Mungu yohubulia marziki, hahunika wana, hahunika maisha, hahunika Mwenyezi Mungu yohubulia haina ladha ya dunia. Basi ndio astaghfirullah, beaucoup d'istighfar. Angalia uone, ujane istighfar wote asiwo joni wo mtsana leo maudu 3 jours, uje uone namna Mungu ajohubulia marziki yao. Uone namna Mungu ajohufacilitea. Uone namna Mungu ajohutoa ze blocage. Allah. Le 4e chose istighfar. Tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, tu demandes pardon tous les erreurs qu'il a fait. Tous les erreurs que tu as fait, tu demandes pardon. Tu dis Allah, astaghfirullah, astaghfirullah, je demande pardon, astaghfirullah. Quand tu dis astaghfirullah, dans le Coran, Sourate Nour, Allah il va te faciliter la vie, il va te donner des enfants, il va donner l'argent, il va donner... Bon, il va débloquer la situation, il va débloquer tous les blocages. Soit si tu dis astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Izo, ganzao haina mru, ya duhamba ya astaghfirullah, yende numéro 4. Hiyo ndio numero 4. Esheleye mru ya esheleye hiyo ndio numero 4 ujane astaghfirullah 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 zinji uangalie ngojona ze habari na Mungu yaje kudebloquer ya kufaciliter zendongo zako hiyo ndio numero 4. Abasanga rjo numero 5 ilirjo uzia. Hiyo numero 5 bufundi inundo waliyo ye sekravasa. Bofutsabe maudu kapatiza maudu ngejo utimwa basi. Tupatiza maudu ndaho. Kwa sababu wakati usauja ngabo wasawa swali ngabo wajoka uswala baharejwa bagarida swali maharibi au kewela nshangiyo 23h kabati mushkila alhamdulillah haina mndongena yela vya ngabo kwanza bezo swali umwandoni wa wakati madhhabi shafi wanza waswali umwandoni madhhabi yani malik uswali buharimu wakati madhhabi abu hanifa uswali mwisizo haina mndongena wakati wako jibu hiyo pia hiyo ithibiti hata idaika jibu hazubu afanya zabarizo awi hajubo mwando haswali wakati ya dhuhuri o mwando hayo hardaja swali ya dhuhuri buhari o milio ya hayo hardaja swali ya dhuhuri mwisizoni hayo akaonesa mtumeze nyakati zo ndaru za ya dhuhuri neza nyakati ndaru za hela usiri neza hina wakati mratujo shanga de namna hiyo haizo mtu edaika jiblia zuba haizo imadhhabi shafi wa uswali haraka ila yasha ubeza wa dhini haraka وبشمسير وذين هرك وشمسير وساتنا mpaka 20 minutes wala de madhhabi malik uswali buhari wakati ni ahmadi madhhabi ya Abu Hanifa waure tare uswalo mwisho wakati ngojona mathalan lanswir ngojona wandu waswali 3h lanswir au 4h balanga wajoka ulinda ta 18h ngawadhine lanswir ha ngabo ngojona wajoka uswala tampake maharibi ngao karibu baki 40 minutes au 30 maharibi wala wako swala ni yo henda ho wakati shele mrati jornda hizo tukufu ilirendele abasa ngarjo harimu e numero 5 le numero 5 ikaundo walo secret abasa le numero 5 sasa mwelezani sababu kaina mbungene shoya iyo hata nyinyi bo mashababi wanaume na misura kaino ngejore ngwamba biti lo harimwaze fikikere matsa misura wajo kupe mbabi watiese boka bati mushkila mujivi wa habari zo kwa kupe boka bati mushkila chayo lazima yo deje yo hata sisi matso bofu na haramu matso oyi danger matso oyi bahe katika lilo ulime kweli ngutu andu mrone rahane jambe ya tsano na mnisamihi sha ejo kubalingu jo tapeje mu yapo matso minsoneje mushamtu donga la pre matso idanje bahe fundi hutsamba ulime sha matso bof rahoja vumbu ya tsano matso imnara mabuja matso mrabuja matso haukawo inde kunika roho ye astis matso inde uniko roho ye movement winde wangalio ranzi zendongo wakatoma tso haklinike ya roho vantrongo vani vantrongo mbele vani matso de utende vahe matso kati ya kubaluka bofu izo kweli matso vahe matso nge hatwari mungu na rifadhi na matso bakati c'est vrai et jo kubaluka jo tapeje mo ateko matso c'est vrai kama matso bofu ndi mungu na rifadhi ne madhambi ya matso vahe au kama matso wende utie mouvement au karoho ye katsuona mbaye katsuona
mduye katsuo onaza bari hao vaheulime ngujoka hamba shaka jaona raha shamatso njoka utende yaone movement yaone mndu abo yabire mwanamshauri abo yabira yavaza ngo yajisasanya uladisa yajisasanya ladia yajisasanya nezenguo ya bwele kovu ya bwajau ya rendaje vahematso hangalaza habari njoka utende yatie yabesheye movement roho vantongo dinani vani bujilizoro vantongo dinani vani vaheroho eurendebo matso yu siono ndongo tizo vana vahem roho yambe nipasize habari uzona wayo vahematso ya capture matso nguskane ze habari matso nguskane yanike roho yanike moyo dadi ça. Maintenant, on va entrer dans le cinquième chose. On va traduire en français, pas de problème. Il reste quelques mots, on va traduire en français, pas de problème. Toutes choses, on va traduire, tous les 5, pas de problème. Ils ont matzo. Les yeux, c'est dangereux là. Les yeux, c'est pas que le lent seulement. Même les yeux, c'est dangereux. Il faut rester prudent parce que les yeux qui regardent, il va regarder les femmes avec le robe sexy, avec le robe, je sais pas, avec le ronde, avec le taille fine, avec de ça. Et les yeux qui regardent après, qui donnent la signe dans le cœur. Le cœur, il va dire, oh mon frère là, il a des situations ici, c'est très compliqué. Après le cœur, il va dire, oh les yeux là, tu as vu quoi là? Scannez pour moi là, scannez pour moi, envoyez une photo ici. Comment? Après le match là, le yeux qui va prendre le photo, il va envoyer direct dans le cœur. Aizo ngumbe hori roho ba roho habe shi scanner roho katila ngombo. Ha! Bouli ulime kujajwe desiye matso yanika ba ulime ngwandiso babufu ngojo katila ulime ngutandiso babufu. Oh la wakiri, la wakisheo. Ola kuri hasahani kwa emission katila habesha ulime kurengedese yo wayivumba yo aya katila ndiso ambe habari wakatile zungo zandiso tremble roho mnike zungo yezungo yurende boroho movement niko huno na scanner na nikiwayo subhanallah aizo meze guna rifab ba matsoba c'est vrai matsoba wo danger na bo surtout meze mguna rifab sisi wa Afrika ni wakomori makongole ma Afrika sasa pia so Afrika yani ye problem ya hao sisi mratsi wone mronzi yani mriye wone mrumzi yani surta wone mwana mshewa ya latifa bi khalqi wa khabir bi yani uhanza ndongoza mzigo wofu yende verite ikawa tsona ndongoza mzigo bala basi ye matso ya sayaskani ye roho iskani ye matso bala basi bala saju hamo ikawa no mzigo kuvumbweni numero 5 razia non tsemba biyetsamba mzigo yoyo watabisha les hommes africains, les comoriens, les congolais, les sénégalais, tous les africains, tous les comoriens, les congolais, les madagascariens, tous les africains. Le mzigo là, c'est très compliqué pour les hommes africains là. Le mzigo il matso yo skane 3 fois roho iseklate. Mzigo kawatso na mzigo ndi ono mwanamshe ulo na mzigo mwanamshe bali ya koli ya mbarkema ya bali ya koli hodi ngoni ya mbarke mzigo tumama na mzigo baize tozoto tawo ekawatsobira na mwanamshe wadwangala jawu wadwangalia bala harohora habali ya koli ya mbarke wandondondo yabo basi lokafa roho yetso juha mo haklate mon frère mzigo la yani wati wana mzigo katona mzigo ono koli ya mbarke wandondondo hodi ngoni ya baliwa yabo basi mzigo ana mzigo bwana ule mama ana mzigo wewe ana mzigo bali ya mzigo bwana simchezo aizo salahu la mzigo bwana ana mzigo watu wana mzigo watu la tekaseti la haula wala quwwata illa billah c'est vrai là yani wazungu wenjo kadoka na hajanizo c'est vrai il faut de la vérité wallahi lazim wazungu kadoka na hajanizo wazungu kuna parado afila sho wako afila kuna sima Afrika watu afila taona mzigo de Afrika wako c'est vrai ani muzisoni c'est vrai c'est pas mbeze kweli wallahi lazim mzungu wako kadoka na hajanizo wahangale mwana mshahahe mru mshahahe rekange taifina ukati taifine kange mnene kati mnene muhimu mahaba ngwanzo mru mshahahe ngwanzo mwana yani kadokana shoka wadoha fili hawa doangalia ulona mzigo la roho mzigo la kati na mzigo ukodoha fili nizo wala lazim da sisi
Mwafrika ito jafili ha bure la te kaseti bure. C'est vrai. Mwafrika ito jafili ha bure la te kaseti bure. Hundu madhambi ya bure. Ya buangale mzigo. Hundu madhambi ya bure. Mzigo. Bas madhambi ya bure. Mzigo. Hundu madhambi ya bure. Mwana mshe ya vironzi ya nata ulati mrumshao. Uto hafili mzigo. Mzigo kama mzigo. Wallahi lazim. Ya hundu madhambi ya bure. Matso ya hundu madhambi. Ulimea hundu madhambi. Ya babuhe uono mzigo. Ulimea hundu madhambi. Matso ya hundu madhambi. Na mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye kana haina mwanadamu ya wanandrongo za haram ikahuo nondrongo za haram zendrongo za haramu hizo hukause matso kujazangalia tena waunda alama dhambi. Mwenyezi Mungu yohutia imani, Mwenyezi Mungu hunika imani. Watukufu wa khairu wakati wa magharibi lazima rejuheri swali haukana deja wakati ngomshashi. Yes, cinquième chose, mes frères et sœurs, c'est ça, on a dit beaucoup de choses, on a traduit en français, machallah, on a traduit en français les 4 choses que tu dois faire pour débloquer la situation. Le 5e chose, ça, si la situation c'est très compliqué. Yani si tu fais le salatu ala nabi, et tu fais le istighfar, et tu fais la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, et tu fais le 2 raka, mais toujours la situation toujours ne change pas. Comment? Maintenant tu vas retourner le très puissance pour débloquer. C'est ça. Le 5e, il y a bondo wa loze ngondo watsamba ze mbamafiti. Je, eka huswalizera kaza haja. Kujaona zanongoza change. Hujana ila la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hosijidani. Kujaona za change. Eka hufanya hizo pia hujana uswalie mtume kabati. Sindoko pia ufanye kabati. Basi de yinu de yatsanu. Yatsanu inungondo watsamba zeze blocage. Je, hadithi ya mtume tena. Hadithi de prophète. Yinu hadith maintenant on va aller le 5e. Si tu as fait la prière de Hajj, tu as dit tout ça, et toujours la situation c'est compliqué, les ennemis, et toujours le travail, ces problèmes, beaucoup de blocages. Maintenant le 5e, qui va débarrasser tout ça, qui va débloquer tout ça, le 5e. Yatsanu, yon de royal secret. Inch'Allah ta'ala, on va parler de ça demain, Inch'Allah ta'ala. Ngarjuzi ya rtoe fatiha, araraja toe fatiha, ngabondwa nibesha message zinji imona WhatsApp, tiziwono zinji imona WhatsApp, njawahi na wajibu, amjo wajibu Inch'Allah ta'ala, amjo zisomandro ni wajibu, aizo ngabondwa na waona wapeha message, atanjahi na wajibu, ambao wanzo toe swadaka, shati jotsaha, ikamrungu nibesho message, yambia wanzo toe swadaka, mria fixe, yanambi yukana, dawala wandu wanjo mromoroni ukaonga ruwasaidia wazentuzini mria fix ilini mnikele dzina la huwa lomoroni haumri ambe ukabofu yeswadaka yangu daila lokali ya humsihiri ne madrasa ila ya hemzadze ulokalisti watoto wasomao ilini hunikele dzina ujo uposi ikanga we Marseille watimpaka uposi ngotojo nambia ni hunike nimero telefoni ngojo mpara umwere direct amjonika telefoni upare umwere ikanga we Marseille vaheyeye sheka humwera ngojo nambia ilini juwe kangwa nzo unjar mwedu hauja ngojo nambia kabofu amnani kemdadze ulamberu fulani timnika imdadze ngojo ni parana nambia wahefundi anjulizo ka tinikwamberu fulani mru fulani unambia ledzina ilini registre nezendongo eshele duwa joka ifanyese manager ikamburge Marseille ikamba ngonzo unikewela ulo Marseille abatse mpaka uposi ngojo nambia unike telefoni upare mdadze umbeshe shawunjulize sheka ngobe homoroni abamjo unike numero telefoni mjo unikale dzina uwe homoroni alafu ngojo nambia kabofu mrado precise bofa mjoko posiria ilini mnikele dzina ria wandu hatu pia kwa japaro bloke wa ria kabati problem besho ambilo kabati mapesa sha Watson ki wandu hatu darasa ria kwa dota bishua kabati mru wa hatu ya paro blokewa sha monogramu mrere ngatrofu wa yeto blokewa western wakati mru blokewa abampaka unambia uni fixo kabofu amjo posi western ndio rolonio ilinta hedzina la tu blokewa western ni hunike shekaria tonambia ria ye madzina hao darasa pia yo libruria kabati ya paro blokewa wala mru kado blokewa ria aizo tujotsaha rmaze mesazahan mrado priest sabofu yeswadaka hiyo ngamanzo ende maore kataba mjo unikadzina la mrulo maore ube mrado priest au mrabofu wende ujuo mrado priest eshele hosoni mwa Mungu mruna priest kabofundi yeswadaka nanzo ntowe unti harimwe dua au utintarmwa dua sha yinunga mwanzo sha isaidie wala wanjo mro au afamjo unikadzina la hwalo habofa daila madrasa ila ya kalist baila très importante ne mdadze wala nendrin afunu unikebe haria ye monogram ye makuswada hindri bofa mwanzo ende harimwa msihiri mrado priest
haubofu uende ujuo tuangalie zilo mwafaka zilo kheri bofu ndo ujuo kama tsabu ikawa unaambia ni tunguo sebo ikawa hutunguo mahala tuhamba direct hata mpaka dabo ngarjo honana Mwenyezi Mungu narnikeza kheri Mwenyezi Mungu arnike baraka na maisha mema Mwenyezi Mungu yarnike bahati njema kaunja hina soma ze message za hao hata messenger ngizo zinji amjola uzambabi ni some mbabi ze messenger amjola uzambabi nsome sha imona WhatsApp amjozibu abo masiupi anzisome ni zireponde inshallah mrati jotafijo amjozibu ni some inshallah ni zireponde Mwenyezi Mungu narnikeza khair arnike baraka na maisha mema na unono rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama Mwenyezi Mungu narnikeza khair yarnikeza baraka na maisha mema Mwenyezi Mungu yajalie maudu mercredi honre jeudi riwone sadaka zijo wasuli moroni tena ngarjo kumjulizanie video ekawa na nyasi wa heza nyumba zanja mro wasangwa nikiwawe mapesa arjoka wasaidia ngarjo wone video kama benze nizahe lokali ino kabwa sawa roha wandu wa khairi wasaidia isai hulwa ngarjo wonaye mahfali yijo directi oharimwa umraya wakalist bofu yekemzadze woyi hasange mrumdo gazi katushindo somesa kabajoka wandu wasomesa mimi ngamia kote yabo kalisti mtujanene na somesa bofu yekanga mrumbaye usanga we mrumbaba gufu ayo wanango ya mgojo somesa Sumaya international Sumaya ngujenda somesa kutokuyo lokali ya dini mtujochanga bane mzadze wongu somesa bwatandi atushinda ekasange feblu katushinda ya somesa mimi fundika mya mjodobera bonsomesa kwa yote hule na umrani hatu kalisti yose palwe delula Notando birabon somes yo khair yo din le somes sa wonro swali sebo kanga memrumba Sumaya ujeda do somes sa ya somes wa nash Sumaya Imran ujo somes wa na ume Imran ujo birado somes c'est bien yani yeka Imran nge okipe abatotsa hamrumraja do somes yo mba hanu ya dini ya uswali na usoma wanrado swali we soma alhamdulillah yotsi le hande wakahandisa wandisa ranzi hala ndo somabo aizo ya boyo ndongo ya khair rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub علينا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم يسر لنا امورنا وافتح لنا ابواب الخير وارزق لنا رزقا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مونس كل وحيد ويا مقوي كل ضعيف ويا امانا من كل مخيف يسر لنا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير يا من لا يحتاج الى البيان والتفسير حاجاتنا اليك شيء كثير وانت عالم بنا بصير وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.